Good day everyone, I am Ninyo John P. Cortico. Together with my co-presenter, Rogin Kibol, we will tackle about the Moody chart and crane chart, or how to use Moody chart and crane chart. First, let us define first what is Moody chart. Moody chart is a graph in non-dimensional form that relates the Darcy-Weisbach friction factor, Reynolds number, and surface roughness for fully developed flow in a circular pipe. It can be used to predict pressure drop or flow rate down such a pipe. Sa inyo makita sa Moody chart, sa iyang left side na iyang friction factor, then the right side we have relative roughness, then sa ubos Reynolds number. So saan paggamit ani? Tay given na ang value sa relative roughness, then ang Reynolds number. So imo lang nang itungod using ruler kaning duha, kaning relative roughness and Reynolds number. Imo lang itungod, itagbo na silang duha, then itungod sa asa natungod sa value sa friction factor. So ana na nakamakuha sa value sa friction factor pamaagi sa value gikan sa Reynolds number o sa relative roughness. Then if need pa ko ang value sa Reynolds number, iyang formula is RA is equals to rho times the velocity times the diameter over the water viscosity. Then in finding the value of relative roughness, ang iyang formula is E is equals to epsilon over the diameter. Then ang answer na mo na ang relative roughness. Then kung magkuha ka sa friction factor, di ba, i-plot man mo na sa chart na nag-need ka sa value sa relative roughness o Reynolds number para makuha nimo ang value sa friction factor. So magplat-plat ka na man di ka sure sa value sa imong friction factor kay imo ra man ang gi-plot sa chart. So para maka-sure ka sa imong value sa imong friction factor, napunay formula na gamiton. So ang iyang formula is F is equals to 0.0055 plus 0.0055 open bracket 20,000 open parenthesis epsilon over the diameter close parenthesis plus 10 to the power of 6 over the Reynolds number close bracket to the power of 1/3. Then mo nang i-substitute sa mga value sa imong epsilon, sa imong relative roughness, imong diameter, then sa imong Reynolds number. So makuha na ka sa imong value sa friction factor na sure jud ka na mao na ang value sa imong friction factor nya. Pwede sad imong itandi sa imong nakuha na value sa friction factor gigamit na while gagamit ka sa Moody chart kung sakto ba sila or same ra. Next, we have crane chart. Crane chart contains different kinds of valves and fittings with its sizings that corresponds with the equivalent length of straight pipe, nominal diameter of standard pipe, and its nominal diameter. So how to use the crane chart? So makita sa crane chart natin mga different kind of valves and elbow. Then example sa problem ihatag na og unsa na klase na valve. Then natay ihatag dapat ang value sa nominal diameter of standard pipe na naka mm. Then ang kita kung gusto ka makita sa iyang equivalent length of straight pipe, so imo ra gyapon na itungod gamiton nimo og ruler. Ta example nakay value sa 200 nakay value sa nominal diameter of standard pipe na 203.2 mm. Then nakay value sa standard elbow. So paytaon nimo tong nang kuan sa standard elbow na iyang murag point, then kuan sa
203.2 na point pod using ruler, then matungad na sa kung asa na matungad na number sa equivalent length of straight pipe, then mao nang value sa length of straight pipe. Let's have an example. What is the power of the pump required to draw 50 LPS of water from the reservoir A to reservoir B, as shown below? Assume a 70% overall efficiency of the pump and an average relative roughness for cast iron of 0.50 mm. The absolute viscosity of water is 0.001002 Pascal. We have here the figure representing the problem. Then next, we have the given of the suction line and the discharge line. Straight pipe 18 meters in the suction line, then in the discharge line is 50 meters. Then in the nominal diameter, 8 inches in the suction line, then 6 inches in the discharge line. Schedule number 80 in suction line, then 40 in discharge line. Pipe material, they have both cast iron. And in absolute roughness, it's 0.50 millimeter in suction line and in a discharge line. Then in the water viscosity, it have 0.001002 Pascal in the suction line and the discharge line. And the water viscosity is 50 LPS, then the pump efficiency is 70%. So, let us solve the problems. So, atong isuot ang mga given. So natay Q is equals to 50 LPS. So, ato na yung i-change to cubic meter per second. So, 50 LPS times 1 cubic meter is equals to 1,000 over 1,000 liters. Then let us solve in the calculator. 50 times 1,000, 50 times 1 over 1,000 is equals to 0.05 cubic meter per second. Then we have the efficiency of 70% or 0.70. Then we have the epsilon is equals to, or the relative roughness is equals to 0.50 millimeter. So atagya po nang i-change to meter. So 0.50 times 1 over 1,000 millimeter. 1,000. So atong isolve gamit ang calculator. 0.50 times 1 over 1,000. So makakuha ta og 0.005 meters. Then next is the water. Then we have the water viscosity is equals to 0.001002 Pascal second. Then we have the diameter. So kay diameter to is gikuha gikan sa pipe table for the 8 nominal diameter suction pipe. So itong diameter is equals to 193.7 mm. So itong imo na nig meter. So i-multiply natin sa 1 over 1,000 mm. So atong sulbo ni 190 times
0.7 times 1 over 1,000. Makuha ta og 0.1937. So, atong diameter is 0.1937. Then, atong sunod na buhaton kay atong isolve ang let us solve for the suction velocity. Suction velocity. So, ang formula is V is equals to Q over A. So, ang Q may mo nag 4Q over pi d squared. Then, itong substitute ang mga value. So, 4. So, atong Q is naman tay Q to is 0.05. Then, over atong diameter is kuan man 0.19 0.1937. So pi times 0.1937 squared. So atong solbon gamit atong calculator. Four times 0.05 over pi times 0.1937 squared. Makakuha ta og atong velocity is atong suction velocity is equals to 1.70 meter per second. Then next is let us solve for the Reynolds number. So solve for the Reynolds number. So RE is equals to rho times the velocity times the diameter over the water viscosity or kaning mu. So let us substitute all the given value for the V and D. So rho is equals to 1,000, velocity is equals to 1.70 times the diameter, which is 0.1937 over the 0.001002. Mauna to ang water viscosity. Then atong solbon da para so 1,000 times 1.70 times 0.1937 over 0.001002. So makakuha ta og atong Reynolds number is equals to 328,632.73 or 3.3 times 10 to the power of 5. Then so nakuha na to ang value sa Reynolds atong RE. So next atong kuhaton kuha na po na to ang value sa yung relative roughness of the pipe material. So solving for the relative roughness of pipe material. So
ang isang formula is E is equals to epsilon over the diameter. So itong value is 0.005 over 0.1937. So makuha tong relative roughness is equals to 0.00258 003. So unsa na to paggamit sa Mori chart. So naman tayo value sa Reynolds number na 3.3 times 10 to the power of 5, then relative roughness of 0.003. So ato ana ning i-plot. So mo ning 3.3, itong Reynolds number 3.3 times 10 to the power of 5, then the iyang relative roughness of 0.003. So i-plot itong itungod sa iyang Reynolds number na 3.3 times to the 10 to the 4 over 5. So ato na po itungod paingan sa friction factor. Ito po itong point, then atong i-plot itungod sa friction factor. So friction factor kani, then kani. So itong bana is 0.026 kanina value. Okay, 0.026. So para sure ka sa imong value sa imong friction factor, so napo na yung formula. So let us solve for the friction factor using the Modi's equation. So solving for the value of friction factor using Modi's equation. So iyang formula is equals to F is equals to 0.0055 plus 0.0055 open bracket 20,000 times open parenthesis epsilon over the diameter close parenthesis plus 10 to the power of 6 over the RE or the Reynolds close bracket to the power of 1/3. So atong substitute na atong mga value, given value. So 0.005 plus 0.0055 plus 10 to the power of 6 over Torino's is kuan man 3.3 times 10 to the power of 5 close bracket to the power of 1/3. So atong solvon ang iyang value, ang value sa friction factor using calculator. So atong solvon, itong i-check balik kung sakto ba ng 0.0026. Times 5 plus 10 to the power of 6 over 3.3 times 10 to the power of 5 1/3 over 1/3
So natay value of 0.0264. So sakto 0.0264 mo tong value sa friction factor. So let us find the value of equivalent length of straight pipe using crane chart. So naa na may given na nominal diameter of 8 inches. So 8 inches. So 8 inches man ang given niya, ang sa crane chart is naka-mm man. So itong imo na to ni og mm. So itong i-times ni og 25.4 mm over 1 inch. So itong solbon makakuha ta og 200 itong solbon makakuha ta og 203.2 mm. So kuha nominal diameter 203.2 mm. So atong ikuha na natin sa maggamit natin sa crane chart. So na naman tay value of the nominal diameter of 203.2. So bitaon ang equivalent length of straight pipe in using the standard elbow. So atoan na po ning i-plot. So naman tayo given 203.2. So yung plot ni sa nominal diameter. Ito po itaon kani. Then the standard elbow kani. Then itungod kana so kani tungod ni so the point. Then kani estimated is na sa 6.40 kay wala makabot sa tunga. So 6.40 equivalent standard elbow. Then sa next is karang gate valve fully open. Kung mao gihapon 203.2 atong nominal diameter, bitaw na to ang gate value fully open. So kani itong subayan ang iyang point kani mo niyang point kani. Then ang 203.2. So itong gamit ang ruler itong itungod po ni ay plata po ni 203.2. So kani. Then so kani. Then tumarkahan. So itong kan is kani 1.37 meter din meter kay meter man naka-meter din yung length dai. So meter din sorry 1.37 meters 1.37. So para makuha to ang iyang total sa duha itong plus ang 6.40 plus 1.37. So makuha ta og 7.77 meters. Then sunod atong pangitaon ang total length of suction line. So to get the total length of suction line,
of suction line. So atong formula is 1. LS is equals to atong given tong L plus katong total sa standard elbow sa gate valve. So unsa na LS ng unang isang suction length na. So atong substitute ang value 18 plus 7.77. So itong kalkyuhon 18 plus 7.77 is equals to 25.77 meters. So mo na itong total length of the suction line. Next, itong solvo na to ang solving for the head loss. So itong solving for the head loss. So itong formula is HF is equals to F itong friction factor ni, then LS itong suction length, then substitute ito over D to G. So substitute all the value 0.026 plus 2 25.77 over 0.937. So ito kani parenthesis kaning suction length lang i-times of sa velocity is 1.70, then over 2 that's 9.81 equivalent sa G VT. Then itong solvo ni para makuha ito ang yang head loss. So 0.026 multiply to 2 times 2.9821. So type na parenthesis ko parenthesis. So makuha taog 0.51 meters sa atong head loss. Sorry for the head loss. So 0.51 meters. So makuha taong head loss 0.51 meters. So good afternoon everyone. Continuation ta topic namo nga kanang moody chart o green chart. So man imong problem. What is the power of the pump required to draw 50 liter per second of water from reservoir A to B as shown? So mo ni ang reservoir A, din diri ang B. Assume 70% overall efficiency of the pump and the average relative roughness for cast iron of 0.50 mm. The absolute viscosity of water is 0.001002 Pascal. So natay mga given nga straight pipe 50 meter. The nominal diameter is 6 inches. Then schedule number 40. Then ang gamit nga material is cast iron. Then natay absolute roughness nga 0.50 mm. Then water viscosity nga 0.001002 Pascal. So natay Q nga 50 liter per second. So i-convert nato ni daan to cubic meter. 1 cubic meter over 1,000 liter. So makancel. So natay Q nga 0.05 cubic meter per second. So atong efficiency is 70%. Then distance na to G1 is 4.5, then G2
20 meter. So ang gipangita nato ani is ang brake power. Solution from velocity. So formula nato sa velocity is v is equal to q over a is equal to 4q over pi d square. So substitute 4q, 4 ang q na to is 0.05 meter per second over pi ang ato ang diameter kay sa nominal diameter nga 6 inches na aman according sa table ni nga ang 6 inches nga nominal diameter is naa sa equivalent nga 154.1 mm. Then kani convert pa ni nato to meter. So convert pa ni nato to meter. So ini mahimo ning 0.1541 no. So 0.1541 square meter ni meter. So ang answer ni is 4 5 5.1541 square 1541. So natay makuhang answer nga 2.68 meter per second. Kay cancel ni kana bilin na ng isa B. So since na naman tayo kuhan sa velocity, makuha na po ta sa Reynolds niya, musulta sa Reynolds. So ang formula sa Reynolds is Reynolds equals rho v d over the viscosity. So substitute na to ang mga unit ang given. Rho is kuan man wa may kanang singanan dili man given ning iyang rho, so mag-assume ta 1000 iyang rho. Then velocity is 2.68 yang distance diameter niya nga pila to 0.1541. Then ang iyang viscosity is 0.001002 PE. So natay makuhang answer ani nga 1000 times 2.68.1541 over 0.001002. So natay makuha ang answer nga 412,163.6727. So 412,263.6727 or 4.1 times 10 to the power of 5 kay cancel 1 2 3 4 5. So natong Reynolds.
So nanaman tayo Reynolds, so arito na punta sa relative roughness. So formula ana is relative roughness is equal to epsilon over the diameter. So na may given na to nga absolute roughness nga 0.50 mm. So to ara ning convert 2 meter is equal to 0.0005 meter. Absolute roughness ni kaning epsilon is kana bitong sa tayo man ni pipe ana buo sa pipe nya ana kana bitong kadugayan nga madaan ng pipe sa kadugayan naa na mga kanang example mga lumot-lumot bitaw mo ni ngani na mo ni epsilon kaning nadani. So substitute na tong mga given. Epsilon absolute roughness kay 0.005 over the diameter nga 0.1541. So calculate 0.0005 over 0.1541. So natin makuha answer na 3.24 times 10 to the power of negative 3. So para di ma-negative to ang answer na is equal to 0.00324 1, 2, 3 sakto rin. So unitless gyapon ni relative roughness. Then nakakuha naman ka sa value sa relative roughness o Reynolds number. So maka-determine na kaog-asa iyang friction maka-determine na kaog-asa iyang friction factor pinagi sa pagtan-aw diri sa kanang ang pinagi pagtan-aw diri sa moody chart. So ang atoang Reynolds number kay 4.1 times 10 to the power of 5. So Reynolds number 4. Times 10 to the power of 5 to the power of 5. So ari repeat dari kaning kuan ani na by 3 4 na diri nga dapit side unyang ato ang relative roughness nga 3.24 0.003. So kung itaon na nimo diri pila ka 0 0.2 ka 0 raman 0.42 sa 002. So na ni possible nga na diri sa tunga ning 0.002 o 0.004. So na diri sa tunga ang 0.003. Istriton na nimo diri istriton nimo ani tay ana istriton ari diri na dapit
kani nga point. So naa sa point 20. So naa sa point 20 ito point ano sa kilas dapit ano ikilas nga line. So 0.025 man 25, 26, 27, 28, 29 iya pa mag 0.038. So ang iyang point yan naman sa laso nasa 0.029 ang point. Unya ang gihatag sa libro ano nga problem kay unya ang gihatag sa libro nga friction factor is 0.027 man yang friction factor nga gihatag sa libro kani. Pero ang atong nakuha is 0. Ang atong nakuha is 0.029 unta ang kaniyang gibasihan nga point kaning 4 sa Reynolds number o kaning sa epsilon kaniyang gibasihan pagkuha dito. So nakuha ko 0.29 pero sa libro kay 0.027 man ang gihatag, so kanilang atong sundon 0.027 nga friction factor. So atong i-check. So ang i-check kung sakto ba nga 0.27 gamit ang formula sa pagkuha og friction factor, gamit ang formula nga Moody's equation. So ang formula is friction factor is equal to 0.0055 plus 0.0055 times 20,000 times the epsilon over the diameter plus 10 to the power of 6 over the Reynolds to the power of 1/3. So ato ang substitute 0.055 plus 0.0055 20,000 times ang epsilon nato nga 0.005 over the diameter nga 0.1541 plus 10 to the power of 6 over the Reynolds nato nga nakuha is 4.1 times 10 to the power of 5 0.1 times 10 to the power of 5 power of square root of 3. So calcu na to, calcu. So naatay nakuha nga 0.027. So same sa ato ang nakuha nga friction 0.027. So 0.027 ang ato ang friction factor sa sa nakuha na to nga atong gi-check. So sa mga gipanggamit nga kanang naay valve, ani na ang kuan mga valve o mga elbow direta sa discharge line magbase. So gikan sa pump niagi siya og check valve kani, then niagi pod og gate valve, din human gamit siya og elbow, duha ka buok kadida 1 2 mo na elbow. So mo ning ilahang mga equivalent length nila. So sa pagkuha sa equivalent kani elbows nga duha ka buok, iyahang size is 4.88. So equivalent nga 9 points nasa equivalent nga 9.76 meter. Then ang gate valve is 1.7 meter.
Then ang check valve is 10.67 meter. So pagkuha to sa equivalent length atong ani nilang tanan, L equivalent is equal ato ra ning add 9.76 plus 1.7 plus 10.67 equals 9.76 plus 1.07 plus 10.67. So natin makuha nga 21.5 meter. 21.5 meter money air equivalent. Then sana natin 21 meter. So nakuha naman tag equivalent length nga aning nga gipanggamit nga mga valve ug elbow. So ato ang totalo na pod ang total length tanan sa tanan pil na ring kwan. So ang formula ni is L is equal to kani straight pipe mo ni 50 meter plus na to ani na 50 plus 21.5 is equal to 71.5 meter. So nanatay ka ng total length. So makakuha na ta sa total sa head loss. Magsuog ta sa head loss. So ang formula sa head loss is HF equals the friction factor times the length over the diameter times V square over 2G. So substitute na itong mga given sa friction factor na to nga 0.27 times sa length na to nga 71.5 nya ang atong diameter nga 0.1541 times ang atong velocity 2.68 squared niya over 2G. So head loss calculate 0.027 times 71.1541 times 2.68 square over 2 times ang kaning G kay anong G mo times 9.81 kay gravity times 9.81. So ato ang head loss 4.58. So HF is equal to 4.56
resolve sa TDH. GB plus GE plus H lab. So GB plus GE, H lab na to kay plus HF1 plus HF2. Ang head loss 1 o head loss 2, so substitute na to. GB kay 20 meter, 20 plus kaya na 4.5 plus HF is 0.51 plus ang HF2 na to head loss na kani meter ni head loss 4.586 equals 20 plus 4.5 plus 1051 plus 4.586 equals natay TDH nga 29.596 29.596. So makakuha na taog 29.596 meter ni. So makasolve na ta sa brake power kaya diba brake power man ang gipangita BP. So formula sa brake power is BP equals rho G Q TDH per 1000 efficiency TDH ba. So ang rho 1000 is 9.81. Ang ato ang Q is 0.05 TDH nga 29.596 times 1000 atong efficiency nga 70%, 0.70. So calculate 1000 9.81 0.05 29.596 1000 0.70. So natay makuha nga 20.73 kilowatts. Brake power nga 20.73 834 kilowatts. So mao na yung atong answer. And maura to sa ako ang topic. Salamat.